जय श्री जगन्नाथ सांग मैंने पुणी गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। एबे आम पहुँच गलुणु बैजाक रे पहुँची जाइछु आपण मानक सी बीच देखौचे। एटा हला मु बैजाक रे सी बीच फर्स्ट टाइम देखौचे। केबे त मु याडे आसेनी आ फर्स्ट टाइम बाइक कार रे आस्तिलु सेते पई मो हस्बैंड मते बोले कि होचंते सी बीच देखे कि आ टिके एठी रेस्ट नमु ता सहित टिके बुला बुली करिकी आमे फोन बेंगलोर पई फोन बाहरबो। देखंतु सी बीच साइड साइड देखा एबे तो देखा हलानी बट आगु को मु देखौचे। एबे देखंतु देखा हला आउ आमे पूरा बीच ऊपर गले आपण मन को भी देखेबो। आ एबे साइड साइड आमे रास्ता रे ही जाउचो से साइड से देखा ला आमे बीच ऊपर गले सेटा म आपण मन देखौचे। देखंतु फ्रेंड्स वर्षा होची ता सहित लोक माने भी बोलुछंती। मु तो एटा मोर फर्स्ट टाइम आसीची बैजाक रे बीच देखिया पई। आउ लोक माने तो सेमते ही बोलुछंती के जने जने छता नै कि आसी झिपझिप वर्षा सहित फर्स्ट टाइम आसी तो से बीच रो एटी टिके एन्जॉय करिवार अछि आ देखिवार अछि। देखंतु आमे भी एटी पार्किंग खोजुछु पार्किंग मिल गले आमे सेठी गाड़ी रखे के बीच ऊपर को जेबो। देखंतु संग माने आमे आसी के बीच पाखरे पहुंची सारिछु आ मु आपनको फ्रंट रे माने थार एटा आमे पार्किंग एरिया रे थिलु आ सेठी आमे जाउछु। आ देखंतु एबे बहुत सारा दुकान गुडा लागि छि जेमते हम पूरी से बीच रे लागे आ पछपटे पे बहुत सारा माने फ्रंट रे से बीच रो फ्रंट रे बहुत सारा होटल भी अछि सेटा म आपण मानको देखौ अछि। बाबू मत बोलना ये चाहिए चाहिए वो वाला जा समुद्र है बुढ़िया भाई जो भीतर न्यासो बन गए ଏମିତି କହିଲି ଗୋଟେ ଲେଖିବି अरे बुढ़ी जाओ न्यास बुढ़ गया ଗୋଟେ अरे वो नहीं कि आसिया में कोई ଗୋଟେ ଲେଖିବି चलो 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 आगे बुला के वीडियो नो क्यों यस ପ୍ରୁଭ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏଟା ମୋର କିଛି ହେଲେ ଇଏ ଦୋଷ କହିଦେଇଛି ମୋର କିଛି ହେଲେ आमे एमती मजाक मस्ती हमर चले सीरियसली नेबेनी फ्रेंड्स। आ देखंतु बीच आसी जाइछि आ बीच रो देखंतु बहुत 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 बढ़िया लुक देखा होछि। आ से बीच रे मु समुद्र देखितिली खाली पानी आसुथबो ढेउ आसुथबर एठी माने पहाड़ टाइप रो पत्थर टाइप रो भीतर सब अछि आ ता ऊपर बसे फोटो उठेबाटे भी बहुत बढ़िया लागे। किछि लोक ता ऊपर चढ़ी के उठौछंती फोटो बसी के भी उठौछंती भीतर जाएंगे आमे भी देखिबो फोटो उठे पारबो जदि उठे पारबो कना संध्या भी हे गेलानी और लाइट भी पके छंती लाइट चलू छे तो सेते पई एमती देखा होचे। आ मु आपन को भल से बेस देखौछि आपण माने भी देखंतु पाखा पाखे आसी जाइछो। देखंतु केते सुंदर पानी आसे बहुत बढ़िया लागुछि देखिया पे बहुत सुंदर एमती माने वर्षा भी होतला झिप झिप करके वर्षा भी होछि कंटीन्यूअसली झिप झिप परिका हेले भी लोक माने भी आमे सब देखुछु बहुत बढ़िया लागुछि एटी देखिया पे। आ देखंतु बापा माने भी एन्जॉय करंतु। एबे मो हस्बैंड तांगर फोटो वीडियो नौछंती आ मु आपण मनको पूरा बुले के देखौछि। ए पछपटे त हमर सी बीच अछि सी बीच त मु एपटे फ्रंट साइड रे होटल गुडा सब अछि सेटा मु देखौछि। दोनो पूरा बहुत बड़ा बड़ा भी होटल गुडा अछि सेटा देखौछि। एबे देखंतु पूराटा बहुत लोक माने अछंती बहुत लोक माने आछंती कि संध्या बेले भी जतले संध्या टाइम होतला से टाइम रे भी बहुत लोक माने आस्तले। एबे भी देखंतु जणा नहीं सी बीच को केते थर मु देखलेनी बहुत सी बीच देखलेनी भी आउ काहे के जानि सेठी बहुत बसिया पे बहुत भल लागे शांति लागे। आ आपण मानको भी केमती लागे सेटा भी आपण माने जणेबे। हमको तो सी बीच पाखरे बसिया पे माने एमती अछि के बसी थाउ हमें केते टाइम हे जे हमको भी जणा नहीं।
ଆଉ ଏମିତି ରାତିରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବସିକି ରହିଛୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହିଁ ମାଲୁମ ପଡ଼େନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଆମକୁ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଆମେ ବି ପଳେଇ ଆସିଲୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ମାଛ ଦେଖିକି ଅଟକିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ଖାଇବେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଭେଜ୍ ଖାଏ। ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେବେ। ସ୍ମେଲ୍ ତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ଖାଏନି ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ ଆସିଗଲା ଆଉ ସେ ଏବେ ଖାଇବେ କେମିତି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ। ତାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଲେ ବହୁତ ରାଗ ଅଛି, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପରେ ଆଉ ସେ ବେଶୀ ରାଗ ଖାଇପାରନ୍ତିନି ତଥାପି ପାଉଡ଼ର ଗୁଡ଼ା ଝାଡ଼ିକି ସେ ଖାଇଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମ୍ୟାଗି ମିଳୁଥିଲା ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମ୍ୟାଗି ବି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭେଜ୍ ଖାଏ ଆଉ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ବି ଟିକେ ଖାଇଦେଲି। ଅଲଗା କିଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଏତେ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ସି ବିଚ୍ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ପଳେଇବୁ, ପୁଣି ବିଜୟୱାଡ଼ା ହେଇକି ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଳେଇବୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ପଛପଟେ ହୋଟେଲ ବି ଅଛି। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଏବେ ହୋଟେଲ ଖୋଜୁଛୁ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବୁ। ଏବେ ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ବଟ୍ ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ସରିଯାଇଛି ମନ ଦୁଃଖରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ପୁଣି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଛୁ ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମନ ଥିଲା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଛାଡ଼ ଏବେ ହୋଟେଲ ଖୋଜୁଛୁ ସେଠି ମିଳିଲେ ଖାଇନେବୁ। ଖାଇକି ତାପରେ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବୁ। ଏବେ ତ ଇଆଡ଼େ ବହୁତ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଦେଖାହେଉଛି ବଟ୍ ଆମେ ଭଲ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଛୁ ସେଟା ମିଳିଗଲେ ଖାଇଦେବୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିକି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଟା ଓଡ଼ିଆ ହୋଟେଲ। ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ କିଛି ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ପୁଣି ବାହାରିବୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ହୋଟେଲ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ହୋଟେଲ ନୁହଁ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି ବନେଇଛି, ସିଏ ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନୀ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ବାହାରିବୁ। ଭଲ ସିମ୍ପଲ ଖାଇବା ବି ଥିଲା, ଭାତ ଡାଲି କିଛି ପନିର ନେଇଯାଇଥିଲୁ ଆରାମସେ ଏଠି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ଥିଲା। ଆରାମସେ ଏଠି ଖାଇ ଦେଇକି ଏବେ ବାହାରି ଯିବୁ। ଖାଇବା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ହୋଟେଲ ନାଁ ଅଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିକି। ଏବେ ଦେଖାହବ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଲତ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆଉ ଏମିତି ହାଲତ ହେଇଗଲାଣି। ଚୁଟି ବି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଓଠ ଫୋଠ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଏମିତି ଚାଲିଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛୁ ଆଗକୁ। ଦେଖିବା କାଲି ବୋଧେ ସାୟଦ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଆଉ ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ରାସ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆରାମସେ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯିଏ ବି କାର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଆରାମସେ ଆସିପାରନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଆମକୁ ଡିମାର୍ଟ ଦେଖାହେଲା ତ ଆମେ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ସାରିଛୁ, ଆମେ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ନେଇକି ପଳେଇବୁ ଏଠୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆଉ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ବାଏ ବାଏ।